When the prophets speak, what happened? Eh? The wise listen. Quand le prophète parle, les sages entendent. Please. Again about 2025. Encore au sujet de 2025. Cameroon 2025. Cameroun 2025. Cameroon what? 2025. Cameroun 2025. I saw the map. J'ai vu la carte. Map of Cameroon. La carte du Cameroun. I saw the map. The map. You know what is called map? Eh? La carte du Cameroun. The map of Cameroon. Du Cameroun. I saw the map. Carte. Pregnant. Enceinte. And the letter appeared. Et la lettre a apparu. 1982. 1982. 19 what? 82. 1982. The letter appeared 1982. La lettre ou bien le chiffre a apparu. I saw the map. It showed that it's a woman who come out that's pregnant, long pregnancy. Ça montre comme une femme qui est enceinte qui est sortie. C'est une femme qui est enceinte qui est sortie. The map stand. Are you getting me? That is the map of Cameroon stand. And I saw the map fit, and it's a woman who stand with pregnancy. La carte du Cameroun. Et dans la carte du Cameroun, j'ai vu une femme tenue avec la grossesse. With the letter 1982. Avec les lettres 1982. And all of a sudden, now I showed that the woman was giving birth 2025. Et soudainement, ça montre donc que cette femme a enfanté en 2026. A lot of blood came out. Et il y a eu beaucoup de saignements. Lot of blood. Beaucoup de saignements. Blood came out. Le sang est sorti. There were contemplation if they would operate her before the child come out. On contemplait si on devait opérer cette femme avant que l'enfant ne sorte. But finally the child came out. Mais finalement, l'enfant est sorti. 2025. 2025. A lot of blood came out. Beaucoup de saignements. A lot of blood. Il y a eu beaucoup de saignements. The woman lost much blood. Cette femme a beaucoup perdu du sang. You get what I'm saying? Tu vois ce que je dis? The map turned. I saw the map of Cameroon. The map. La carte du Cameroun. Of Cameroon. The map turned to a woman that was pregnant. La carte s'est tournée à une femme qui fut enceinte. And it appeared on her. Et 1982. Ça se montrait sur elle. 1982. Long stomach. Avec une grossesse. This is people contemplating, they are talking if they should operate her before she put to birth. Operate the woman before she put to birth. Voici les gens qui sont assis en train de réfléchir si on devait l'opérer avant qu'elle accouche. And blood, a lot of blood came out. Et elle a perdu beaucoup du sang. And blood came out. Beaucoup du sang est Since sorti. blood came out, Et comme le sang est sorti, the child came out. et l'enfant est finalement sorti. The woman lost much blood, but she came back to the child. Mais la femme a perdu beaucoup de sang, mais elle a enfanté. So, in John 15, dans Jean chapitre 15, when a woman is pregnant, quand une femme est enceinte, she faces more trouble. Elle fait face à beaucoup de troubles. When a woman gives birth, quand une femme enfante, she will the joy that comes from the birth. She will carry her child and forget the pains of the past. La joie qui vient après la naissance, elle porte son enfant. In course of labor, the woman labor. When the child comes out, she carry the child. She forget pain of the past. Quand la femme a travaillé, because joy comes. Et ensuite quand elle porte son enfant, elle oublie le passé parce que la joie est venue. 2025. 2025. Pregnancy. Grossesse. Naissance. Anywhere you carry me, I will say what I say. Partout que vous m'emmènerez, je vais parler tout ce que vous êtes dire. Anywhere. Partout. There are prophets who they kill them for speaking the truth, but it is the will of God. It is not will of God. It is not will of God. I have seen that. They are pursuing me with death, but because it's not God's time.
Because it's not what? On poursuivit avec la mort, mais parce que ce n'était pas le temps de Dieu. When the prophet speak, the wise listen. What is solution? Quand le prophète parle, les sages entendent, mais quelle est la solution? You hate prophet, you hate solution. You kill prophet, you kill what? Solution. Tu détestes le prophète, tu détestes la solution, et tu le tues, tu as tué la solution. Nothing changed. Rien. Because we have where we come from and we have where we go to. Rien ne change parce que nous avons d'où nous venons et nous avons d'où nous rentrons. Jesus came from there Jésus est venu and là have to return there et il doit retourner là-bas to give us victory. pour nous donner la victoire. Moses came from there and have to return there. Moïse est venu de là-bas et il est retourné là-bas. Prophet T.B. Joshua came from there and have to do what? Return there. Le prophète T.B. Joshua est venu de là-bas et Abraham manifest on earth. He came from there and have to go back, and they are still living. ils vivent toujours tous ces gens qui sont retournés. More stronger. When they plant seed, the seed go into the ground. When it dies in the ground, it doesn't multiply. Quand on plante une semence, ça meurt au sol et après ça. Prophet Frank came from there and back there he have gone. Le prophète Franc est venu de là-bas et est rentré là-bas. No matter how you go, no matter how you go, going is Elisha. Is the way Elisha went. When he was after his bone still was powerful. Going is. Aller, c'est aller. So take note. Il faut prendre note. Take note. Prenons note. Where the attention of our people is, there is a great surprise coming from the north. Il y a une très grande surprise venant du nord. We Christians, we children of God, pray the more. Nous, enfants de Dieu, nous prions le plus. Pray the more. So, because when this woman is bleeding, Pour que quand cette femme saigne, she should not curse you. qu'elle ne te maudisse pas. You understand what I mean? Si tu as compris ce que je veux dire. I say when this woman is bleeding, because when a woman is in labor, if anybody around you can curse you. Parce que quand une femme est en travail, When a woman is in labor, be careful. The pain can cause her say anything. The pain can cause her to anything. She will even wish to die. parce que quand elle est en travail, la douleur peut lui pousser à dire n'importe quoi et même souhaiter même la mort. But when the child come out, when she carry the child, she forget that she was in pain. Mais quand elle porte désormais l'enfant, elle oublie qu'elle était en douleur. Mind you, be careful. Faisons très attention. So the trouble, the labor should not pick your head. Pour que le That's travail, what I mean. The woman should not curse you. The trouble, the labor, the woman should not pick your head because that blood flowing. parce que le sang This qui coule, prophecy is parable. cette prophétie est en parabole. Parable. C'est en parabole. Leave the rest for who? Laisse le reste pour Dieu. When the child is coming out, Quand l'enfant there are sort, some children that come out. il y a certains enfants qui sortent. There are some children that come out. They resemble their father. Ils ressemblent leur papa. There are some who come out. They don't resemble their father. Il y a d'autres qui sortent et ils ressemblent They come out like that. Ils sortent comme ça. There are some children who come out. They give birth to them. They resemble their father. Il y a d'autres, des enfants font les enfants qui ressemblent There leur are some who papa. come out. They resemble their mother. There are some who come out. No, they don't resemble any of Il y their a parents. d'autres qui sortent et ressemblent leur maman et d'autres The ways of God sans aucune ressemblance. are deep Les voies de Dieu sont profondes to man's understanding. à la compréhension. The ways of God are deep to human understanding. Les voies de Dieu sont profondes pour la compréhension humaine. When you want to bring change, you don't need to look where it's coming from, whatever. Sometimes human beings will question, why this, why, Et quand why this, why that. il va apporter le changement, il ne regarde pas d'où ça va sortir parce que des fois l'être humain va questionner pourquoi c'est là. Before you know it, it turns to be very sweet. Et avant que tu ne saches que ça se tourne pour le bonheur. What's the date of today? C'est quoi la date d'aujourd'hui? 6th of October 2024. Le 6 octobre 2021. 6th October 2024. And the prophecy is coming for 2025. Le 6 octobre 2024 et la prophétie sort pour 2025. Glory be to God in the highest. Gloire soit à notre Dieu très haut. That his name be honored.
Que son nom soit honoré. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Clap for Master Jesus Christ. Pendant que le nom de Jésus-Christ. I continue to say, I see FIFA president. Je continue à dire que je vois le président de la FIFA. I see FIFA president of the whole world. Je vois le président de la FIFA du monde de football, du monde entier. Attack and did not make it. Attaqué et n'a pas pu s'en sortir. Yes. I see. It's not the prophecy. I'm not talking of now. Something now. C'est pas quelque chose de maintenant. I see a black man become the president. Je vois un noir devenir président. You know that this is impossible, Abi? Vous savez que ça semble impossible, n'est-ce pas? Yes. Black man become the FIFA president of the world. Un noir devenir président du FIFA dans le monde de football. A black man. Un noir. A black man become FIFA president. The whole world. Un noir devenir le président. Un noir. Prophet prophesied. Prophet Jeremiah took 23 years and the prophecy come to pass. Le prophète Jérémie a prophétisé ça. 23 years. Ça a pris 23 ans avant la He manifestation. suffered. Il a souffert. They locked him up for that. On lui a emprisonné pour cela. Lui a tourmenté. They tormented him. On l'a tourmenté. Even kings, people in authority, they tormented him. That's why are you speaking like that? Why are you prophesying like that? Même les gens You should have talked like this. en autorité lui ont persécuté. Que pourquoi est-ce qu'il a dit ainsi? Il devenait tout dit de l'autre sens. He prophesied to king, my king, this is solution. This is what you should do. The king doubted him and hardened his heart. Time came, they came and picked the king, remove his eyes. Il a prophétisé, mon roi, voici la solution, mais le roi a douté. Il est venu qu'on a enlevé les yeux de ce roi. Because the king hardened his heart. The age of miracle is not past. Parce que le roi a endurci son cœur, sachant que l'âge des miracles n'a pas passé. Jesus is the same yesterday. Je suis le même hier. Jesus is the same today. Je suis le même aujourd'hui. Jesus is the same forever. Je suis le même éternellement. May God keep us alive to carry the child. Que Dieu nous garde vivant pour porter cet enfant. To celebrate the newborn. Pour célébrer cette nouveau bébé. I said, may God keep us alive. Que Dieu nous garde vivant. May you be protected. Soyez protégés. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus.